morning everybody. So today we are going to take up the doctor's word. I have already submitted the notes to you. So I am taking the lesson again so that you can understand. The doctor's word. It's written by R.K. Narayan. So the doctor R.K. Narayan is a great novelist and a short story writer. And till now, R.K. Narayan, so many movies, the Malgudi days, it has come up, short stories, so many things regarding R.K. Narayan has written. And one of the other movie also, it was the guide, the picture guide. It is also written by R.K. Narayan, and it is a beautiful picture. It belongs to, I think, 1970s picture like that. Okay. So his writings are marvelous and wonderful writing. Characterization is wonderful. And when you read his characters in the stories and in his novels, you think that you become one of them. He has brought out the human energy of an ordinary life and displayed compassionate humanism in his fiction. What is humanism means? मनुष्यता. तांका लेखा गुड़ी करे तमें निजे भाविबो जे मो होची सेई मानक भितरु जणे जोथरे मनुष्यता रहिची तांकर नोवेल्स गुड़ारे तमें मोस्टली तमें पाइबो. He has created a fictional town called Malgudi that stood for reality. तांका मालगुडी डेस एत्ते फेमस थिला, इवन सीरियल्स रे भी आसीथिला जे से एत्ते फिक्शन माने सेटा गोटे इमेजिनरी टाउन थिला. किंतु प्राय समस्ते जानते जे मालगुडी डेज मालगुडी टाउन इट इज देयर टोटल फिक्शनल माने इमेजिनेशन रे ही से टाउन ता तयारी हिची. किंतु से एते सुंदर भाबरे ताको एमती तयारी करछथि जे तुमको लागिबो जे सेही गोटे सत्तरे गोटे टाउन टे अछि आ आई एम वन ऑफ देम. मु सेही कैरेक्टर्स मानक भितर जणे तो निजुको निजे ही तुमे से कैरेक्टर्स मानक भितरे रही दिबो, तुमको सेही भली लागिबो. ए डॉक्टर. So the doctor's word माने जहाँ आमे को भगवान कर परे जदि केही थाए से होची डॉक्टर को आमे बहुत उच्च स्तर रे बसई थाओ. सो गुडी डॉक्टर जहाँ किछि कहिबो सेईटा को समस्ते मानिबा पई माने लागे सते ते भगवान ने कहि जदि से कथाटी ठीक. A doctor saves his life both with his skill and more with his words. गुडी डॉक्टर जनकर लाइफ तार कथारे ही जदि से खाली कहीदेव से जे ना तुम्हें भल हो किंतु पेशेंट जदि से जानीगला से भल हो तृप्त हो जाए आउ तार जी से खुशी हो जाए जे मु तो भल हो. डॉक्टर्स कहते डॉक्टर कहते मैंने मो भल हो सी एत संतुष्ट हो जाए खुशी रुहे जहाँद्वारा कि जिते बड़ रोग होते भी सी धीरे धीरे कुआड़े उठे जाए. खाली गोटे भल पदटी कथार ना तुम्हें भल हो तुम किसी असुविधा नहीं. तो गोटे कथा हूँ तार जी एबिलिटी रही तार जी गोटे डॉक्टर स्किल रही ताठू बेसी बड़ हूँ तार मधुर कथा ता भाषा गोटे एत मधुरता रही एत ग्यारंटीनेस रही एत ग्यारंटेड कथा रही से गोटे पदे कथा कहला माने से गोटे रोगी तार आपे आपे भल हो जाए. जिते गोटे माँ ता छुआर मुंडे हाथ मारी दिए जिते कष्ट होते भी से कौन भावे मो माँ मो पाखे अच्छी. गोटे छोटी छुआटे जो जन्म होती कांदुव ता माँ जदि सी जानीज ना मो माँ मो पाखक चली आसी सांगे सांगे देखे ता कांद भल हो जाए. डॉक्टर टी हूँ से भाव से गोटे एमती गोटे माँ भाई माने वर्णना करा जाए जे से एमतीका गोटे जे से पद कथार ही माने ये करे गोटे पद कथा खाली कहीदेले भी सांगे सांगे गोटे रोगी भल हो जाए. से डॉक्टर्स वर्ड माने ता कथा ही सब किछि. सो इट इज बिकॉज द पेशेंट्स विल टू सर्वाइव इज व्हाट मैटर्स. गोटे लोक मरिबा तो समस्ते आमे आज नहले काली समस्ते आमे मरिबा सेटा तो निश्चित कथा किंतु जेतिकी दिन बंचिछु मल्ला मल्ला भलिया बंचिबा ठेरु भले बंचिबा तो बहुत भल ना. गोटे रिसेंटली गोटे बहुत सुंदर गोटे आसी
ପଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଯାଇଥିଲା ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ଛୁଆ। ସେଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଠି ସେ କଥା ହେଉଛି ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ସେଠି ସେ କହୁଛି ବାବା ମୋତେ ନା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା, ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ କଥା। ବାବା ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ତାକୁ ସେଇ ସନ୍ଥ ଜଣକ ପୁରା ଚାହିଁକି ରହିଲେ, ଦେଖି କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହୁଛ? ତମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଲେ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇଟା ମୋର ଭରସା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବି। ତ ଏଥିରେ ଭାବିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭନେସ୍ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଭଲ ତ ହେଇଯିବି ନା, ଡାକ୍ତର ତ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବି। ସେ ସେଇ କଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ବି ନେବେନି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବନାଟା ରଖିବା, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇକିରି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଜଣେ ଭଲ ନ ହେବାର ବି ଥିଲେ ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। So soothing words of a doctor work miraculously for a patient even in a critical condition. ଜଣେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଥିବ ନା, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ସୁଦିଂ ୱାର୍ଡସ୍, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ ପଦେ କଥା କହିଦେବ ନା, ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁମର କିଛି ହେଇନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 90% ଯେତିକି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଛି, 85 ରୁ 90% ଆମ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ, ମନରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରୁହେ, ସବୁ ମୂଳର କାରଣ, ସବୁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ଯଦି ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମେଡିଟେସନ୍ କର, ଧ୍ୟାନ କର। କାହିଁକି? ମନଟା ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ଯେତିକି ସବୁ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଜିତି ପାରିବ। ମନ ଜିତା ତ ଜଗତ ଜିତା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମନର ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା, ଆଉ ମନଟା ତୁମର ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଅଟୋମେଟିକଲି ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଥାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣକୁ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଭଲ କଥାଟେ କହିକିରି, ସୁଦିଂ କଥା କହିକି ଜଣଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଲ, ଭାବିଲ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ। ତ ମନୁଷ୍ୟତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିବା, ଭଲ ପଦଟେ କଥା କହିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖା ଭୁଞ୍ଜ କିଏ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଞ୍ଜ ବୋଲିକି କହିଦେଲାକୁ ତାମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସେ କଥାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ରହିଛି, ଗୋଟେ ମଧୁରତା ରହିଛି। ଜଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଥିଲେ ଜଣେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। So let us read the story and see if human life hangs on a doctor's word. କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାରେ ମଣିଷର ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ରୁହେ, ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। People came to him when the patient was on his last days. ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପୁରା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରମନ often burst out, why couldn't you have come a day earlier? ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗୁଆ ଆସିପାରିଲନି? The reason was obvious, visiting fee 25 rupees. ଆଉ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ, ସେ ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନଥିଲ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ? ସେଠୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି 25 ଟଙ୍କା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। And more than that, people like to shriek the fact that time had come to call in Dr. Raman. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠାରୁ ଥିଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। For them there was something ominous in the very association. ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଶୁଭ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ସଫଳ ହେବ। As a result, when the big man came on the scene, it was always a quick
decision one way or another. जदि डाक्तर पाखक लास्ट रे आसिल सी तांकर एपट हब न सेपट हब सी तांकर सेटा होची तांकर डिसीजन एपट साइड हब न बंचिबो तो बंचिबो मरिबो तो मरिबो. So there was no scope or time for any kind of wavering or whitewashing. समय न थाए जे कथाटे को लुचेई दबा पाए कोनसी गोटे कथा को जति तमे व्हाइट वाश करूच जे जेते अपरिष्कार थाए से अपरिष्कार पूरा व्हाइट वाश द्वारा सब जाक लुचि हे जाए सेही भली भाबरे ताका पाखरे सेतिकी समय न थाए सेतिकी स्कोप न थाए कि ताकू लुचेइबा पाए कोनसी गोटे कथा को जो कथाटा जोडा माने कहिबा कथा भी नुहे सेटा को से लुचांतिनी आ ताकू व्हाइट वाश करंतिनी. Long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain cut of truthfulness. बहुत दिनर अभ्यास ताकू सेतिकी एबिलिटी आनी दिए कोनसी गोटे जिनसटा को भल भाबरे ताकू भल भाबरे ताकू परीक्षा निरीक्षा करिकरी से जानी पारती जे एई सिचुएशनटा कोन एई जो केसटा से कोआडे जाउची से भल भाबरे जानी पारती. सो बहुत वर्ष जिते प्राक्टिस हो जाए ना ऑटोमेटिकली जड़े जापर जे कौन हम तार अल्टीमेट तार को रिजल्ट कौन हम सी जापर से सी आउ कौन सी कथा को लुचेकी न रखिकी बरम सी सत्य को ही प्रकाश करते. एंड फॉर दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वाज वैल्यूड. आ से सबुड़ा समस्ते जानते जे केसटा भल हम कि खराब हम से कही दियंती आ तांकर से जो ट्रूथफुलनेस से ऑनेस्टी पाई से सत्यता परायण पाई से जो जड़े ऑनेस्ट लोक से समस्ते कथा को मानती आ भावती गोटे जज तार जजमेंट. द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड्स. पेशेंट मानकर लाइफ भी ताकरी कथारे हैंग करके उठे. दिस नेवर अनडुअली वरीड डॉक्टर नॉर्मन. से माने से भल भाव जानी जे कथा सी जहाँ कहे सहीटा हूँ सत्य. डॉक्टर रमन से केबे हेले वरीड होतेनी से केबे हेले खराब माने सेतिकी तांकर माने कोनोसी वरीनेस न थाए से केबे चिंता भी करथिनी जे गोटे पेशेंट रो लाइफ तांको कथारे ही डिपेंड करे. ही नेवर बिलीव दैट एग्रीएबल वर्ड्स एवर सेव लाइव्स. से सेतरे भी विश्वास करथिनी जे मु तांको सुधी कथा कहबी भल कथा कहबी आ सेइथरे जनकर लाइफ बची जीवो सेटा को से जमा विश्वास करथिनी. जोटा हबार अछि सेटा निश्चित भाव में घटिबो जे ताकू आमे भल सुधी कथा कही ताकू गोटे भल गोटे गोटे सफा पेपर जेमती किछि नथिला भलिया गोटे भी ब्लैक स्पॉट नथिला भलिया सेमती कहबा की दरकार अछि. जोटा दरकार जोटा हाँ तो हाँ नाई तो नहीं मरबार अच्छे तो मर हाँ तुम एसकी दिन मेहमान अच्छे तुम मरीज से कहीकि ना ना तुम्हें मरबनी तुम्हें आहरी बचिकी रह कहला कि दरकार अच्छे सी भावती जोड़े सत्य जोटे सत्यनिष्ठा से ही मत प्रकाश करवा उचित. आउ से कहते जनकर भल कथार केबे जनकर लाइफ बची जापर ना. He did not think it was any of his business to provide unnecessary doubt when, as the matter of course, nature would tell them the truth in a few hours. से भल कर जानते जे किछि समय गला बेले प्रकृति तार निजर रूप देखिदेव सत्य कोटा आउ मिछ कोटा से निश्चित भाव में देखिदेव. तो तापर मु कहीं मु सत्यटा को लुचेकी रखी कहीं मु मिछरे गोटे अंधार भितर रखी जोटा सत्य सेटा कहीदेवी. However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeve and stepped into the arena. किंतु जदि से टिके भी माने जानती ना ए लोकटी बंचिबा पई बंची जीव किछि गोटे कले से बंची जीव सेही समय सी तांकर जीवन को माटी करिकरी से ताकू लागी पड़ती ताकू बंचेबा पई. It might be hours or days, but he never withdrew till he wrested the prize from Yama's hand. से जे पर्यंत जाए से लोकटी को न बचई देइछन्ती जदि टिके नाकरू होप थिबो टिके नाकरू भी विश्वास थिबो ना लोकटी बंची जीवो सीए ताको प्राणपणे चेष्टा करती से लोकटी को बचेबा पाई. सेइटा होछि सबठारु तांकर बड़ महान कर्तव्य. आ सेइटा होछि तांकर प्राणपणे से चेष्टा करती सी जो क्षेत्र में रही से क्षेत्र को केबे हेले ताकू निस्वार्थ भाव निस्वार्थपर भाव भल भाव से सेवा करने को चेष्टा करती. किंतु
जदि से जाणीगले से बंचिबार नाही तो ताकू कौनसी मिछ कथा कही ताकू लुचेई रखती नाही। जोटा ट्रुथ सेटा सफा भाव से लिखि दियंती से कही दियंती ना तुम्हें आउ बंचिबार ना सेटा बुझी पारंतिनी जे जदि मु ताकू भल भाव कथाटी कहबी ना तुम्हें आउ बंचिबाकू आउ तुम बंची पारिबो तुमर किछि हेइनी कहिले हुए तो से बंची जाई पारिबो सेटा से केबे हेले चेष्टा भी करंती नाही। कहंती प्रकृति तार निज रूप अल्टीमेट देखैबो त खाली मु काहे कि ताकू कहिबाकू जिबी मिछ कथा ताकू काहे कि गोटे मिछर संतान देबी ताकू सत काहे कि न कहिबी सेति बाई से केबे हेले मिछ कुहंती नाही। ओके ए हला तार फर्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास रे सेकंड यूनिट देखिबा। सो मु तो क्वेश्चन आंसर्स दे रही तुम ताको आउ थे चैप्टर टाको भल भाव में पढ़ बुझ मु जो क्लासटा एबे कली सेटा को आउ थे ता सहित ताको जोड़िकी देखिबो जे सेतरे कोन लिखाई आ क्वेश्चन आंसर्स गुड़ा को तुम पढ़ी सारी निजे निजे करने को चेष्टा करिवो। एगुड़ार फेर आउ थे रिविजन आसुची सेरार टेस्ट मुने हैला जो माने बुझी पार नथिलो ए वीडियो देखिकी हुए